শুধু এক ঈশ্বরকে যে মনে চিহ্নত রহতি আর জানতলতি আওয়া সেই খুব বড় অবদিন মন কর ভিতরে কায় ঝনকর সম্পর্কে হামনি কিছু শিক্ষা লব। এই অবদিন মনে বহুত বছর আগে এই দুনিয়ানে রহায় তহনি ক্যাসেট শুনে ঘড়ি হরদিয়াল রঙের বই কর ছবি দেখবাহক যখন এক ধরনের সংকেত বা বাজনা শুনবাহক তেকর পরের ছবিটা দেখবাহক। ছবি নম্বর 1। এই ছবিটানে যে দুইজন অবদিন সে মনে যমজ ভাই হকয় সে মনকর একজনকর নাম এসো আর একজনকর নাম জাকব। অব্রাহামকর ছুয়া ইসাহাক রেহেন সে মনকর বাপ। ছবিটা দেখ একদিন এসো ঘর গেল তখন সে সময় জাকব অল্পটা ডাল রান্ধত রেহে তখন এসোকর খুব ভুখ লাগ রেহেই তখন এসো অল্প কিছু ডাল মাংলেই আর জাকবকে অনুরোধ করলেই কিন্তু জাকব এসোকে কহলেই আগে তোর জ্যেষ্ঠাধিকারটা হামঠিনা বেচ দিহি জ্যেষ্ঠাধিকারটা রেহেই ঘরে উত্তর অধিকার সেটা জ্যেষ্ঠা ছোঁয়া মনে পাওত রহথিন। তখন এসোকর এতেই ভুখ লাগ রেহেই যে উ সময়ে তেকর জ্যেষ্ঠাধিকারটা গুরুত্ব নি রেহেই কেবল নিজেকার ইচ্ছাটাকে পূরণ করেলে চিন্তা করত রেহে। সে একবার খায় শেখর খাতির উকর ছোট ভাই কর ঠিনা উকর জ্যেষ্ঠাধিকারটা বেচ দিলেই জাকব নামে মানে হেকে যে মনে চালাকি করথিন না সে জানতলেই যে উকর ভাইকে চালাকি করথেই আর ঠুকওয়ালেই আগে ভগবান কেই রেহেন যে জাকব এসো করলে বড় ভাবথিস সে যাই হোক ভগবান কখনো নি খজেলা যে কেউ কেহুকে ঠেকুয়াইকে বা চালাকি কেরকে বড় হওয়ায় না। ছবি নম্বর 2। এই ছবিটানে হামনি দেখথিয়ে যে জাকব চেল যাথে আর রাতি ঘড়ি একটা ফাঁকা জাগানে সে সুতলক তখন সে একটা স্বপ্ন দেখল। সে দেখলেই স্বর্গ সে দুনিয়া পর্যন্ত একটা সিঁড়ি নামকে আলোকে ভগবানকর কথা বহবা মনে উ সিঁড়ি নে দেইকে উঠা নামা করত হয়। ভগবান জাকব ঠিনা কথা বলক আর कहले হামেই হে কি সদা প্রভু তোর বাপ কর অব্রাহাম আর ইসাহাক কর ভগবান এই যে ইঠিনা সুতল হিস ই দেশটা হামে তোকে আর তোর বংশধরকে দেবন তয় যাহা যাহা যাবে তাহা হামে তোর ঠিনা রহব। যখন জাকব জাগ উঠল তখন সে বুঝে পারলে যে সত্য আর জিয়ত ভগবানকে দেখলেই ঈশ্বর স্বর্গ সে আইকে অবদিন ঠিন কথা বতিয়া সম্ভব। ভগবান জানতলেই জাকব একজন প্রতারক হকে কিন্তু ভগবান অবদিন মনকে খারাপ ডহর সে ঘুরাইলে পারেন না। ছবি নম্বর 3। এই ছবিটানে জাকব কর স্বপ্নাকর বহুত বছর পরে হামনি জাকবকে দেখথিয়েই সে তেকর মামা লাবন কর সঙ্গে হে লাবন কর দুইটা বেটি ছোয়া রহথিক জাকব ছোট বেটিটা কে রাহেলকে ভালোবাসতে হেই জাকব রাহেলকে বিহা করার জন্য 7 বছর লাবন কর সঙ্গে কাম কাজ করত রেহে কিন্তু লাবন জাকব কর সঙ্গে চালাকি করলে আর ঠকওয়ালে লাবন জাকব কর সঙ্গে সে কর ছোট বেটিটা রাহেল কর বদলে উকর বড় বেটিটাকে বিহা দিলেই জাকব পরে রাহেল কেউ বিহা করলে কিন্তু সেকে আরো 7 বছর উকর মামা টাকর ঘরে
কাম কাজ করে লাগ রেহে। যা হোক, ঈশ্বর জাকব কর সঙ্গেই রেহে। জাকব যা কিছু করতলক সেই টানেই ভালো হেতলেই। সে লাবণকর ভেড়াকর পাল চারাতলক, তখন ভেড়া পাল বহুত বাড়ে লাগলো। ঠিক লাবণকর পাল সে টিকা ফোকা করিয়া ভেড়া মনে জাকবকে দেওয়ালে রাজি হেলক। তখন জাকব লাবণকে ঠকুয়াইলে মন ঠিক করলক। সে এইরকম ঘটুয়ালেই যাতে লাবণকর শক্তিশালী ভেড়া মনে টিকা ফোকা চিহ্না ভেড়া মনে জন্মাইলে পারে। খুব তাড়াতাড়ি লাবণকর দল সে জাকবকর ভেড়া পাল বহুত বড় আর শক্তিশালী হেলে। জাকব ধনী হয়ে গেল। তখন লাবণ রাগাই গেলে। তখন জাকবকে আবার ভাগে লাগলে। ভগবান ইটা ঘটুয়ালেই যাতে লাবণ জাকবকে ঠুকুয়ায়। তেকর কারণ ভগবান খোঁজলেই জাকবকে শিখে লাগতেই যে ঠকুয়ালে আর চালাকি করলে আর অন্যায় কাম হেকে। ছবি নম্বর 4, জাকবকর বাপ ইসাহাকর দেশে ঘুরকে যাইলে খোঁজলক, কিন্তু তেকর ভাই এসোকে ডেরালেই। জাকব এসোকে পরীক্ষা করেলে বহুত দান পেঠাই দিলেই। জাকব যখন শুনলেই যে এসো তোর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করলে আতৌ, তখন সে খুব ডেরালক। জাকব ভগবানকর গুণগান ভুলাই যাইকে নিজের জীবন বাঁচাইলে চেষ্টা করলক। জাকবকর সব চাকর মন ভেড়া পাল উকর বহরিয়া ছুয়া পুতা মনকে এসকর সঙ্গে দেখা করলে পেঠায় দিলেন। তখন জাকব একলে পিছে রহলক। ছবিটানে দেখো কাক ঘাইট রেহেই সারা রাত একজন অবদিন আইকে জাকবকর সঙ্গে যুদ্ধ করলেই, আর সূর্য উঠল পর সেই অবদিনটা উকর জাং মারলেই। তখন জাংটা লড় গেলেই, তখন সে আর যুদ্ধ করলে নি পারল। তখন অবদিনটা কহলেই তোর নাম আর জাকব নি রত, তোর নাম হেত ইসরায়েল। কালে তুই ভগবান আর অবদিন ঠিন যুদ্ধ করিস আর জয় করলিস। ইসরায়েল কর মানে ভগবান কর রাজপুত্র। জাকব বুঝেলে পারলেই যে অবদিনটা স্বয়ং ভগবান রেহে। ভগবান জাকবকে দূর বল কের দিলেই আর যুদ্ধ করলে নি পারলক, আর আগে রকম ঠকুয়াইলে আর চালাকি করলে নি পারলেই। জাকব যাতে বাঁচকে রহে শেখর খাতির ভগবানকে বিশ্বাস করলেই। এসো জাকব কঠিনা ভালোভাবেই আলে। তখন ভগবান জাকবকে আরো উকর বংশধর মনকে দেশ দেওয়েলে কথা দিয়ে রেহেন। সেই দেশটাই বাস করলে রাজি হলক। এই জাকবকর বংশধর সে দুনিয়াকর সব অবদিনকর শান্তি আর আশীর্বাদ দয়া লেইকে আয় রেহি। সেকর নাম প্রভু যীশু খ্রিস্ট। ছবি নম্বর 5, জাকব সেকর নাম ইসরায়েল কর 12টা বেটা রথি। উকর বহরিয়া রাহেলা কর প্রথম ছুয়া জোসেফ সেকর খুব ভালো বাসত রেহেই। জোসেফকে যে কতই ভালোবাসতলেই তেকর একটা চিহ্ন স্বরূপ সে একটা বিশেষ একটা পোশাক দিলেই, সেটা কোট দেই রেহি। অন্য ভাই মনে জোসেফকে খুব হিংসা করল। ঠিক একদিন রাতি জোসেফ একটা স্বপ্ন দেখলক। এই ছবিটানে তখনই দেখেলে পারত হক জোসেফকর ভাই মন কে শেখর স্বপ্নাকর কথা মনে কেই দিলেন। সে যে কথা মনে দেওত রেহেন সে মনে হেকেই হামে একটা স্বপ্ন দেখি সেটা শুনক। হামনি সব খেতে আঁটি বাঁধেলে যাই রিহি, আর হামর আঁটিটা উঠকে খাড়া হলেই, আর তনিকর হামর আঁটিটাকর চাইরো বটে সে গড় লাগত রহই। তখন জোসেফকর ভাই মনে খুব মন খারাপ করলথি আর কহলথি যে তুই মনে করিলা রাজা হেবে আর হামনিকর উপরে মাতব্বরি করবে, কিন্তু ভগবান শেখর সঙ্গেই রহি। জোসেফকর খাতির
भगवान कर विशेष काम रहे। छवि नंबर 6 जोसेफ कर भाई मने शेखर बाप कर भेड़ाक पाल चराथल थी। जाकोब जोसेफ के कहले जा तोय जाय के तोर भाई मन के भेड़ाक पाल मन के देख के आवे से मने भालो है ना नेखे देख के घूर के आवी हमके से मन कर कथा के देवे। जोसेफ कर भाई मन के खोजेले बहरालक से के आवल देख के उकर भाई मने तेके मोराई के फेंक देवथिक शेकर चिंता करत रहाई। उकर भाई मने जोसेफ के धेर के सुखल कुआने फेंक देलथिक और तेके मोराई कर आगे से डहर दे के एक दल इस्माएलियो कर अबदिन मन जात रहाई से मने मिशरे व्यवसा करत रहाई। भाई मन कर भितरे जिहुदा नामे एक जन भाई कहलेन हमनी भाई के मोराई की उकर रक्त लुकाय राख के हमनी का लाभ हुई आवा हमनी उके इस्माएली मन कर ठीना बेच देवे। छवि टाने देखो जोसेफ कर भाई मने से के कुआने से उठाल थी से मने जोसेफ के 20 बा 20 टाका रूपा टाका ने बेचल थी। तेकर परे से मने उकर विशेष पोशाकटाके छगरी कर रक्त दे के मखाल थी और उकर बाप जाकोब ठीना लगाई के देखाई दिल थी। तखन जाकोब से पोशाक कोटटाके रक्त कर दाग देखले तखन जाकोब मने करले जे कोन बने जानवर जोसेफ के मोराले से खूब दुख पालक और चिंता करे लागलक। हिंसा खूब खराब जिनिस के एकटा अबदिन के खूब खराब काम करवान ना किंतु जोसेफ कर এই अन्याय के भगवान शेखर खातिर भालो हवे खातिर व्यवहार करली। छवि नंबर 7 इस्माएलियो अबदिन मने जोसेफ के मिस्र ने ले गल थी तहाँ करा से के पोटिफर नामे एकटा खूब बड़ो अबदिन चाकर रूपे से के बेचल थी। भगवान जोसेफ कर संगे रहे सेले से जा किछु करतलक से सब ने शेकर भालो हतले। पोटिफर जाकोब के पोटिफर कर घरे सब दायित्व दिले। जोसेफ जुआन रहे और खूब सुंदर चेहरा रहे। पोटिफर कर बोहरिया शेखर बटे खराब दृष्टि ने देखे उके निजे खातिर खोजत रहे किंतु शेखर এই मने बासनाटाके जोसेफ मानबे नी घरले। एक दिन जखन से मने घरे एकले रहाय तखन पोटिफर कर बोहरिया जोसेफ के सुतेले जोर करले। जोसेफ दौड़ के भाग गलक किंतु पोटिफर कर बोहरिया उकर लुगा लुट ले रहे। तखन जोसेफ कर उ लुगाटा उकर दुल्हाटा के देखा दिले और कहले जोसेफ हमके जोरपूर्वक हमर इज्जत मारक चेष्टा करत रहे। तखन जोसेफ के गिरफ्तार करल थी और बंदियो करल थी। जोसेफ पोटिफर कर बोहरिया कर चालाकी करल के पाके फेंकतले तहाँ से उ राजी नी है रहे किंतु जे पाप करे ले नी खोज रहे तेकर जन्य से शास्ति पालक। भगवान अनेक समय अन्य अबदिन के हमनिकर प्रति अन्याय करते घटले देवेन ना किंतु मने रखबा जे मने भगवान कर बाध्य रहे ना से मन के कखनो कोनो दिन छोड़ नी देवेन ना। जे मने अन्याय करे ना खराब काम करे ना से मन कर भगवान विचार
করতেন আর শাস্তিও দিতেন। ছবি নম্বর 8। ইহা हमनी जोसेफ के बंदी अवस्था देखथिए तखने हो भगवान जोसेफ कर संगे है। एक दिन राति चाकरटा और उकर संगे बड़ चाकरटा दुईजने सपना देखलाई। तखन उ मने खूब चिंताय गिरलाई। से मने सपनाटा कर कथा मने बुझे नी पार रहती। जोसेफ कहलेन जे केवल मात्र भगवान सपनाल कर कथा कर माने बुझे क्षमता देवेले पारतेन। तखन कहलेन हमके तोहनी कर सपनाल कथाटा के देवा। से जोसेफ के कहले हमर सपना ने एकटा गाछ कर लता देखलहक सेकर ने 3टा डायर है और हमर हाथे राजा कर पानपात्र है और हमें अंगूर गाछ कर लता कर अंगूर कर फर कर रस निंगराई के पानपात्रों ने लेके राजा के दे लिए। जोसेफ सही चाकर सपनाल माने के दिले। 3 दिन कर परे राजा तके उद्धार करते और तके आगे पदे जोग दोआते और उकर बड़ो चाकरटा कर और जोसेफ कर सपनाल कथा के दिलेन। जे बड़ो चाकरटा कर सपनाल कर माने है के 3 दिन परे तेके मरेक लागते। जोसेफ जे तरीके रहेन ठीक सही रकम भावे चाकरटा घुर के गेले और राजा कर बड़ो चाकरटा के मृत्युदंड दिले। जोसेफ ओई चाकरटा के अनुरोध कर रहे जे तोर उद्धार करे खातिर साहाज्य मांगिए किंतु चाकरटा उ सब भुलाई जा रहे। छवि नम्बर 9। इस छविटाने जे एकजन है से है के मिस्र कर राजा। से शेकर सपना देखले नदी से 7टा मोटा गाभी गरु उठ के आलथी और घास खाइले शुरू कर लय। तेकर पर से देखले आरो 7टा रोगाटा गाभी गरु उ नदी से उठ के आवत थी। उ रोगा गाभी मन मोटा गाभी मन के खाई फेंकलथिन। परे राजा आबार सपना देखलक। से देखलक 7टा खूब सुखल गम कर शीश उठ के मोटा भालो 7टा गहम कर शीश के खाई फेंकलथिन। राजा कर सब ज्ञानी अबदीन मन के शेकर सपनाल कर माने पूछलेन किंतु केउ से सपना कर कथा कर माने केउ केनी दिलथिन। से समय राजा से चाकरटा जेहेल खाना से जोसेफ पर कथा मने कर हेले। से राजा के जोसेफ सपना कर कथा कर माने के दिले। तखन राजा जोसेफ के जेहेल खाना से आनले और जोसेफ के उकर सपनाल कथा मने के दिले। जोसेफ राजा के कहले भगवान जेटा करेले खोजे थे सेटा भगवान तोके के दिलौ है। 7 बছর धेर के मिस्र ने खूब फसल मने बाहुल्य हेतले और तेकर परे 7 बছর कर परे अभाव हेले। जोसेफ राजा कर का करा उचित से तखन परामर्श दिले। राजा देखले जे भगवान कर आत्मा जोसेफ कर संगे है सेले जोसेफ के मिस्र कर ऊपरे शासन करेले भार दिले। जोसेफ कर दुख कष्ट के भगवान कर विशेष कामेर जन्य जोसेफ के प्रस्तुत हवेले ट्रेनिंग करे जन्य व्यवहार कर रहे। छवि नम्बर 10। जोसेफ समग्र मिस्र देशे उपरे एकजन बड़ शासन कर्ता हेलेन। फसल बाहुल्य कर
7 বছর সে অনেক অনেক বাড়তি ফসল মনে জোগাড় করলক আর জমা করলক। যখন অভাব আরম্ভ হলেই তখন অবদিন মনে ফসল কিনেলে যোসেফ ঠিনা আলথিক জাকবকর বড় 10টা বেটায় ফসল কিনেলে যায় রথি, কারণ কনান দেশেও অভাব হয়ে রেহেন। সে মনে যোসেফকর ঠিনা যাইকে ঠেহুনা ময়ূরকে জোড়হাত কের কর রথি। সে মনে নি জানত রহতি যে সে হামনিকর ভাই হেকে। ছবিটানে সে মনকে দেখান যোসেফ সে মনকে না চিনেক ভান করলক। সে দেশে গুপ্তচরের অভিযোগে সে মনকে বন্দি করলেন। তখন ভাই মনে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সেকে কাকুতি মিনতি করা লাগল থি। সেই যোসেফ সে মনকে कहलेन তহনি যে সত্য অবদিন হেকা সেটা প্রমাণ করার জন্য জেহেলখানানে রাহা আর অন্য ঘরের খাতির ফসল লেইকে যা, আর অবশ্যই তহনিকর ছোট ভাইকে হামঠিনা আনবহক। সেইলে যোসেফ যতই দিন উকর মাই রাহেলকর একটা মাত্র বেটা ছোয়া বিনামিন কে লেইকে ঘুরকে নিয়ে আহা, ততই দিন উকর ভাই সিমিয়ন কে জেহেল খানায় বন্দি কেরকে রাখবেই। ছবি 11 যোসেফকর হুকুম অনুসারে সেমনকর ছোট ভাই বিনামিনকে সঙ্গে লেইকে আলথিক। যোসেফকর ভাই মনকে আর বিনামিনকে দেখকে খুব খুশি হেলাক। তখনও কিন্তু সে মনকে নিকে দিলেন যে হামে কে হেকিয়ন। তখন সে আরও সে মনকে ফসল দেইকে পেঠায় দিলেন, কিন্তু চুপে সে মনকর ব্যাগনে সব টাকা আর উকর রূপাক পানপাত্র ফসলকর ভিতরে ঢুকায় দিলেন। আর যোসেফকর চাকর মনকে কেই দিলেন যে উ ভাই মনকে ডহর সে ধেরকে আনবহন, উমনকে চড়াই কর দায়ে দোষী করবহন। তখন উকর ভাই মনে খুব ডেরায় লাগলয় আর যোসেফকর ঠিনা ঘুরকে গেলথি। আর একবার সে মনে সব যোসেফকে গড় লাগল ঠিক আর কাকুতি মিনতি করলে ঠিক ক্ষমা কের দে। তখন যোসেফ নিজের বিষয় লুকাইকে রাখেলে নি পারলক। সে বিনামিনকে পুটকাইকে ধরলেই আর খুব কাঁদে লাগলক আর कहलेই হামে তহনিকর ভাই যোসেফ जेके मिशर कर अबदिन ठीना बेच दे रहा। भगवान हमके सब मिशर कर ऊपरे शासनकर्ता बनाए है। नंबर 12 जोसेफ कर भाई मने घर जाई के उमन कर बाप के दिल थी जोसेफ एखनो जियत है और सब मिशर देश कर ऊपरे शासनकर्ता हालक है। जाकब कर अन्य नाम है कि इस्राएल। जाकब जोसेफ के देखेले पाई के ना जानी कतई खुशी है गलक। ये छविटानी तहनी बुढ़ा जाकब के और मिशर ने जोसेफ के देखेले पारथा। जाकब और जोसेफ कर दुईटा बेटा छुआ मन के एक जन कर नाम मनसी और एक जन कर नाम इफ्राइम के आशीर्वाद करलेन और कहलेन भगवान से के खूब बड़ो अग्रगामी केर है। इस्राएल देशे भितरे जोसेफ और इफ्राइम कर वंशधर मने एकटा बहुत बड़ो
বংশধর হয়ে গেলেন। জাকব মিশরে মরলক, তখন জোসেফ কর ভাই মনে খুব ডর লাগলেন আর कहলেন, হামনি উকর প্রতি যে অন্যায় কেরি, এখন যদি শেকর প্রতি ফল লইলে তাহলে হামনি কাক করবেই। তখন সে মনে জোসেফ কর ঠিনা এই কেইকে একটা খেভের পেঠালই দয়া কেরকে হামনিকে ক্ষমা কের দিয়ে। কিন্তু জোসেফ कहলেন যে তোহনি আমার বিরুদ্ধে যে অন্যায় পরিকল্পনা কের হা সেমন কে ভগবান মঙ্গলে পরিণত করতন, যাতে বহুত ঝনকর জীবন রক্ষা পাবে। জোসেফ একজন খুব বড় অবদিন রহে, কারণ ভগবানকর আত্মা সব সময় শেখর সঙ্গে সঙ্গেই রহে। ছবি নম্বর 13। মসি জোসেফ কর জন্মে 300 বছর পরে জন্মলক হে, অর্থাৎ বহুত বহুত বছর কর আগে কথা। সেকর বাপ মাই ইসরায়েল কর বংশধর রহতি। জোসেফ কর মরল পরে ইসরায়েল মনে মিশরে রই গেল। এই ইসরায়েলি মনে বহুত বংশধর হয়ে গেল। আর ইব্রিয় নামেক একটা খুব বড় জাত নে জ্ঞান লথিন। মিশরকর রাজা ইব্রিয় মনকর উপরে দয়া মায়া না রাখকে খুব খারাপ ব্যবহার করলে আরম্ভ করলেন। সে উমনকে চাকর রকম কাম কাজ করওয়াতলেন আর যেতেই বেটা ছোয়া জন্মাতলয় সেমনকে মরাই দেওত रहेन। যখন মসিকর জন্ম হলেই তখন উকর মাই মসিকে লুকাই রাখত रहे আর ছুয়াটাকে একটা ঝুড়ি ने केरके नदी कर धायरे जंगल ने लुकाय रखलई। एक दिन राजा कर बेटी नदी ने नहाइले गेलक, तखन जंगल कर भितरे झुड़ीटाके पालई। से झुड़ीटाके खोललई, तखन एकटा इब्रिय छुआके देखलई। तखन मसी कांदे लागलक। राजा कर बेटी छुआटा कर उपरे खूब माया लागलई। तखन मरियम कहलेन, तोर खातिर এই छुआटा पोसेले हमें का एकजन इब्रिय बेटी छुआके आनबे। राजा के बेटी कहले, हाँ तो जा। सेले मरियम मसिकर माई के छुआटा के लालित पालित करे खातिर ले आनलई। मसी राजा के बेटी कर घरे बड़ो हई के उठलक। एकजन मिशरीय যেভাবে শিক্ষা দীক্ষা পাইকে বড় হয় না, সেই রকম শিক্ষা দেইকে মসিকে বড় করলথিক। তখন মসি একজন খুব বড় শক্তিশালী বলিষ্ঠ অবদিন হইকে উঠলক। ছবি নম্বর 14। একদিন মসি কারকম ভাবে মিশরীয় অবদিন মানে ইব্রিয় মনকর উপরে दाया माया ना रख के काम करवात रहथिन, सेटा मसी देख रहेन। एकजन मिशरीय कम भावे एकजन इब्रिय के मारत रहथिन। मसी तखन तकर निजे जात के साहाय्य करले खोज रहेन। सेइले मसी सेई मिशरीय मन के मरालेन। सेइले मसी 40 बछर पर्यन्त सिनाई पहाड़ कर धायरे काछे रहे। एक दिन मसी एकटा अद्भुत रकम जिनिस देखलक। एकटा जंगल आगुन ने जलत रहे किन्तु नी पड़े। तखन सेई आगुन टाले भगवान मसीकर संगे कथा बतियाइले। भगवान कहले, मसी तोर गड़कर जूता खोल के ये आगुन ठीना ना आइए जहाँ कारा तय खड़ा हवल हिस सेटा हके पवित्र स्थान। हमें तोर बाप कर भगवान
अब्राहम इसहाक जाकोब कर भगवान हमें मिशर कर हमर छुआ मन कर दुख कष्ट देखिएन हमें तोके मिशर कर राजा फौरने ठिना पेठाई देबू जेनो तय हमर अबदिन मन के उद्देश्य से बाहराई के आनेले पारबहन मसी तखन मिशर कर राजा ठिना घुर के जाइले खूब डर लागलई सेले भगवान मसी के कहले हमें जे हिया से रकम से हमको तोहनी ठिन पेठाई है इसराइल मन के आरो के दिहन तोहनी कर पिता माता कर भगवान हमके तोहनी ठिना पेठाई देलक है। छवि नंबर 15 मसी भगवान कर बाध्य हलक आर मिशर ने घुर के गेलक मसी आर उकर भाई हारून मिशर राजा कर ठिना गेलक कहलेन सदा प्रभु इसराइल कर भगवान कहलेन हमर अबदिन मन के छोड़ देहन किंतु राजा कहलेन हमें भगवान के नी चिन्हिला और इसराइल मन के छोड़नी देवन राजा इसराइल मन कर काम काज आरो कठिन कर दिलेन तखन भगवान मिशरियों के कहले हारून के किही जानो उकर लाठीटा लेके राजा ठिना जाय और उकर आगे नीचे छोड़ के मारते तखन एकटा साँप हे जाते ई छविटाने साँपटा हेके हारून कर लाठी तखन राजा कर मंत्र को गुणी अबदिन मन के बोलालेन से मन कर लाठी मने साँप है गेलती किंतु हारून कर लाठी गुणी मन कर लाठी मन के खाई फेंकलेन आजकर दिने जे कोनो देवता हो से सब देवता करले इसराइल कर भगवान बहुत बेशी महान और खूब बड़ो शक्तिशाली भगवान मिशर कर ऊपरे पंगोपाल शिला पानी आरो बहुत रकम महामारी आन रहे रोग ने पशु पाखी मने मरे लागल थी मिशर कर अबदिन मने असुस्थ हवे लागल आबार 3 दिन सारा देश आंधार ने ढाँप राख रहे किंतु राजा कर मन खूब कठिन रहे से एक घाया अबदिन रहे से इब्रिय मन के छोड़नी दिलेन छवि नंबर 16 भगवान मसी के कही रहे जे से जानो मिस्रियों कर प्रथम जन्मल छुआ मन के मराई के फेंक बहन भगवान प्रथम मसी के तेकर पर इब्रिय मन के এই হুকুম दे रहें একটা विशेष दिने একটা इब्रिय मन कर घर से একটা भेड़ा बा একটা छगरी मारबय से मने पशु मने रक्त लेके तहनी कर घरे दुआर कर ऊपरे चिन्हा देबा तेकर परे उमास मने रांध के खाबा और मिशर छोड़ के जाइले प्रस्तुत हेबा भगवान इब्रिय मन के कहलेन ओई राति करी हमें मिशर कर ऊपर दे के जाब और प्रत्येकटा घरे प्रथम छुआ के मराई के फेंकबेन और मिशर कर सब देवता मन के शास्ति देवें हमें है कि सदा प्रभु और हमें दया रक्त कर चिन्हा देखेले वो घर मन कर पार है जाब ताहले तहनी कर कोनो क्षति नहीं हतन राजा कर छुआ सह मिशरीय मन प्रथम छुआ मने मर गेलथी तखन राजा मसी और हारून के बोलालेन और कहलेन तहनी कर अबदिन मन उठ के ई देश छोड़ के चल जा तहनी जाई के तहनी भगवान कर आराधना करा এই ঘটনাটাকার অনেক বছর পরে ভগবান যীশু খ্রিস্ট নামে একজনকে পেঠাই দিলে সে হামনিকার
জন্য উকর জীবনকে বলি দেওয়ালে ভগবান ঠিনা নিজেকে উৎসর্গ করলে আর মরল। মসিকর সময়ে পশুকর রক্ত ইব্রিয় মনকে বাঁচায় রেহেন। সেই রকম এখনো যিশুকর রক্ত হামনিকর পাপে মরণ সে উদ্ধার করলে পারি। ছবি নম্বর 17। भगवान इस्राएल जायद मन के मिस्र से बहराई के आनलेन। दिन घड़ी भगवान मेघे के भीतर दई के से मन कर आगे आगे जात रहेन। राति घड़ी आगुन कर फोकास रकम देखाई के लगत रहेन। इति मोधे मिशरीय मन कहलती हमनी का केरी हमनी से मन के छोड़ दिलियन। हमनी कर चाकर हिसाबे से मन हेरालियन। सेहिले मिशरीय मने और मिशर कर राजा से मन सैन्य लईके इस्राएल मन कर पीछे धावा करलथिन। जखन इस्राएल जात मने लोहित सागर कर धायरे आलय तखन से मन कर साथे देखा हेलेन। इस्राएल मन खूब हताश हो गलाय। काले से मन कर आगे समुद्र और पीछे मिशर राजा कर सैन्य से मन कर भागे उपाय नखेन। मसी से मन के कहलेन ना डरावा तोहनी देखेले पारबहक जे भगवान तोहनी के कातरी बाँचातन। छविटा देखाक आगुन और मेघ कर स्तंभ मने मर गेले और इब्रिय और मिशरीय मन कर भितरे जाय के खड़ा हेले। तखन भगवान मसी के कहले तोर लाठीटा समुद्र ने धेर दिही। तकर परे भगवान समुद्र कर भीतर दई के इस्राएलिय मन के सुखल डहर खोल दिलेन। डहर कर दुई धायरे पानी खड़ा हो रही और इस्राएल मने सुखल डहर दई के अन्य पारे पार हो गलाय। मिशरिया मन से मन के मने करे लागलथिन किंतु भगवान मसी के कहले तोर हाथ समुद्र कर ऊपरे राख ताहले समुद्र कर पानी मिशरिया मन कर ठीना जातेन। मिशरीय मन कर सब सैन्य मने समुद्र ने डूब के मर गेल थी। इस्राएल मने भगवान कर शक्ति देखेले पारलथी और सेमन नेता मसी के विश्वास करलथी। छवि 18। मसी इस्राएल अब्दिन मन के समुद्र कर धायरे ले गेलेन। अब्दिन मन कर खूब बेशी खाई कर नी रहेन। सेले सेमने जेते चेना शुरू करल। तखन भगवान सेमन के मिशर से बहराई के आन रहेन। से भगवान कर विरुद्धे समालोचना करे लय। तखन भगवान सेमन के खाइले दिलेन। प्रतिदिन सांझी घड़ी भगवान सेमन कर खाई कर जन्य चोरई कर झाँक पैठाई देतलेन और प्रतिदिन बिहाने आकाश से निहर रकम खाई कर जिनिस गिरतलेन। এই খাইকর মনে মধু মেশাল পাতলা রুটি রকম অবদিন মনে ইটাকার নাম দেলথিক মান্না। প্রতিদিন অবদিন মনে মান্না বিছাত রহায়। যে মনে বেশি বিছাত রহায় সে মনে নষ্ট হয়ে গেলেন। 6 দিনের দিন ভগবান সে মনকে 2 গুণ বিছেলে कहलेन যাতে তনিকর 2 দিন যাতেন সেটা নষ্ট নিয়ে হেলেন। 7 দিনের দিন কোনো মান্না নি পাবই। এই দিন টানে অবদিন মন ভগবান কর সেবা করবই আর তেকর আরাধনা করবই। 40 বছর ভগবান সেমনকে মান্না দিলেন আর অবদিন মন কর যথেষ্ট পানি না রহে খাতির সমালোচনা করে লাগল। সে মনে कहलथिक हमनी संगे भगवान हे ना नेखे। भगवान मसी के कहले तोर लाठी ले आर पहाड़ ने मारी और अबदिन मन कर पानी भराई के आतेन। भगवान कर छुआ मन के तेकर प्रजा मन के सजत्न
করেন না, শেখর বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হামনিকর কোনো দরকার নেখে। যে মনে সেকে বিশ্বাস করছিলা সে মনকর সব কিছু যোগাই দেবেন না। ছবি নম্বর 19। ইসরায়েল জাত মনে মিশর ছড়িকা আওল 3 মাস পরে সে মনে সিনয় পর্বতে আলয় তাহারা ভগবান মসিকর সঙ্গে কথা বতিয়ালক আর কহলেই যদি তহনি হামর বাধ্য হওয়া আর হামর কথা শোনা তাহলে তহনি হামর প্রজা হবা আর হামর সেবা করবা। তকর পরে অবদিন মন দেখেলে পারল ঠিক সেই খাতির ভগবান সিনয় পর্বত নে নামকে আলক তাহারা খুব ঘন মেঘ হেলে বিদ্যুৎ চমকলে খুব বড় বজ্র গিরলেই আর তুরি ধ্বনি বাজলেই তখন অবদিন মনে ডেরাই উঠলয়। তখন পাহাড় কঠিনা যাইলে সাহস নি পালথি মসি পাহাড় কর উপরে গেলক আর তেকর সঙ্গে ভগবান কর কথা বতিয়ালক। সে कहले हमें तोर भगवान सदा प्रभु हमार सामने तोर अन्य कोनो देवता ना रहुक कोनो प्रतिमा कर ठिना तहनी गड़ ना लागिया हेठ मुड़ो ना करिया बा शेकर पूजाओ ना करिया और 7 दिनटाके मने राखबा और सेई दिनटाके पवित्र भावे पालन करिया और हमार आराधना करिया तहनी बाप माई के सम्मान करियन बेबिचार ना करिया ना चौराहिया केखु के झूठ कथा कही के दोषी ना करियन अन्य अबदिन कर जिनिस ने लोभ ना करिया और तेकर जिनिस ने लेवक चेष्टा ना करिया। यह मने है कि भगवान कर नियम भगवान यही कथा मने पाथर कर ऊपरे लिख रहे से मन के मसी पहाड़ कर ऊपरे से ले के अबदिन कर ठिना नाम के आलक जे मने यही नियम मन के मानलथी से मने भगवान के खुशी करले भगवान का शांति पालय मरेक योग्य हेलय। छवि नम्बर 20। भगवान इस्राएल जात मन के एक निजे देश देतें कई के क्रिया खाए रहे से देशटा है कि कनान देश तहाँ करा अब्राहम और जाकोब रहत रहे। इस्राएल कर अबदिन मने भगवान कर कथा विश्वास नहीं कर रही से मने भगवान कर विरुद्धे और मसीह कर विरुद्धे कथा बतिया रहा से मने बतियात रहा जे हमनी के मिशर देश ले बहराई के आन के এই মরুভূমি বা বালুকর উপরে আনলক তখন ভগবান একটা খুব বিশাল সাপকে পেঠালেই সাপ মনে অবদিন মনকে চাবলতিন তখন সেমনকর ভিতরে অনেকই ময়ূর গেল অবদিন মনে মসিঠিনা যাইকে कहलती हमनी तोर विरुद्धे आर भगवान कर विरुद्धे कथा बतियाई के पाप के रही तोहनी भगवान ठिना प्रार्थना करा जाते ई साप मन के सराई के लगतें तखन भगवान मसी के एकटा स्पॉन्सर कर साप बनाइले कहले और वो कहले सापटाके एकटा खुटा कर ऊपरे राखसी ही केखु के यदि साप चाबले ओई सापटाकर बटे देखले से मने बाँच जाबय। मसी एकजन नेता रहे और भगवान कर भाववादी रहे मिशर देश ले अबदिन मन के बहराई का आनल 40 बछर परे से मर गल किछु अबदिन जे मने मिशर ले बहराई के आय रहाय सेও मने प्रांतरे मरलय से मने भगवान कर क्रिया करल देशे जाइले नी पारलय कारण से मने नानान रकम विषये भगवान कर विरुद्धे निंदा के रहती से मन कर छुआ पुता मने कनान देशे बसबास करले सुযোগ पाए रहा एटा बर्तमाने इस्राएल मन कर बसबास करे जगह हेकेन बंधु मने हामनिक मरल परो हामनिक खातिर एकटा खूब सुंदर जगह कर विषय भगवान हामनिक ठिना क्रिया केर है। छवि नम्बर 21। मसी मरे आगे भगवान मसी के कई रहे इस्राएल हमें तोर रकम एकजन भाववादी पेठाई देव हमें जा हुकुम करबे से सब अबदिन के
জানাবহন। অবদিনকর ঠিনা যাই কহবহন বহুত বছর ধেরকে সম্ভবত 1400 বছর ইসরায়েল জাত মসি রকম একজন ভাববাদীকর আসানে রহায়। তখন পরে ইসরায়েল দেশে যীশু খ্রিস্ট নামে একজনকর জন্ম হেলেই। সে যা কিছু করতলক সে ভগবানকর ইচ্ছা অনুসারে করতলক। আর ভগবানকে খুশি করতলেই ভগবান যীশু খ্রিস্টকে বহুত অবাক কাম করে ক্ষমতা দেই রেহে। সে বহুত বেড়ামালা অবদিনকে ভালো কে রেহেন। সে ঠিক মসি রকম রেহে। এমনকা প্রান্তরে অবদিন মনকে খাইলেও দেই রেহেন। ছবিটা দেখাক, যেটা ঘেট রেহে সেটা দেখাক। যিশুকর শিক্ষা শুনে খাতির এই ফাঁকা জাগা না অসংখ্যা অবদিন যখন সাঁঝি হেলেই তখন সে মনকর খুব ভুক লাগ রেহেন। কিন্তু সে মন কর ঠিনা কোনো খায়কর জিনিস নি রেহেন। একটা ছোট্ট ছোয়া ঠিনা 5টা রুটি আর 2টা মছরি রেহে। ই অল্পটা খাদ্য এতেইটা অবদিন কর নি হেতেন। তাহাকারা 5000 কর বেশি অবদিন রহায়। যিশু ওই রুটিটা আর মছরিটা লেইকে ভগবান ঠিনা ধন্যবাদ দিলে আর প্রার্থনা করলক। তেকর পরে রুটি আর মছরিটা সব অবদিনকে কর ভিতরে দিলেন। যিশুকর বন্ধু মনে সে মনে খালথি শেখর গুড়া গাড়ি খাওয়া মনে জড়াও করলথি তাতে 12 ডালি ভর গেলেই। অবদিন মনে বোকা হয়ে গেলায় আর কহলথি ই শুধু একজন ভাববাদী হেকে। যিশু অবদিন মনকে কহলেন হামেই হে কি জীবন খাদ্য। তহনিকর বাপ দাদা মনকে প্রান্তরে মান্না খিয়াই রিহেন, কিন্তু সে মনে মর গেলায় হ্যাঁ হামেই জীবন্ত খাদ্য। যদি কেউ এই খাদ্য খায় সে নি মরি, কিন্তু অনন্ত কাল বাইচ রিহি। ছবি নম্বর 22। একদিন যিশুকর বন্ধুমন 3 জনকে লেইকে একটা উঁচা পাহাড়ে গেল। সে মনে ভগবান ঠিনা প্রার্থনা করে যায় রাহতিক, কিন্তু বন্ধু মনে সথুয়ে রেহ। যখন যিশু প্রার্থনা করত রেহে তখন উকর মুখ কর চেহারা বদল যায় রেহে। শেখর সাদা লুগা আরো সাদা উজ্জ্বল হয়ে গেলে। উকর সঙ্গে আরো 2টা অবদিনকে দেখলথিন। একজন রেহে মসি আর একজন রেহে এলিও নামেক ভাববাদী। সে মনে যীশু খ্রিস্ট জন্মের আগে শত বছর আগে এই দুনিয়ানে রহায়। তখন যিশুকর বন্ধু মনে সে মনকে যিশু সঙ্গে কথা বতিয়াতে দেখলথিন। যিশু জানতলেই যে আমার তাড়াতাড়ি মরেক লাগি। যিশু মসি আর এলিওর কর সঙ্গে মরে বতিয়ায় রেহে। 3 বন্ধু মনে সুতল সে যাই উঠলয় আর মসি আর এলিও সঙ্গে যিশুকে দেখলথি। সে মনে সব ডেরায় রহায়। একটা মেঘ আইকে সবকে ঢাপ দিলেন। মেঘকর ভিতর সে একটা অবদিনকর সুর কথা বতিয়া আলেই এহে হেকে হামর ছোয়া হামর মনোনীত ইকার কথা শোনক। তখন স্বরটা থাম গেলেই আর মসি আর এলিও চুপ হয়ে গেলায়। মসি ইসরায়েল দেশে ঢুকেক আগেই মর গেলাক। সে স্বর্গে ভগবানকর সঙ্গে রেহেলে চেল গেলাক। হামনিকর ভগবান ঠিনা যাইকর ডহর দেখা খাতির যিশুকে মরেক লাগ রেহে। একে সেই খুব বড় ক্রিয়া খায় রেহে যেটা হামনিকে ভগবান দেলক হে। যে মনে যিশুকর অনুসরণ করথিগলা সে মনকর সব কর মরেক পরও পাবয় আশ্চর্য জীবন। ছবি নম্বর 23। ই ছবিটানে তহনি দেখলে পারথাক দুষ্ট খারাপ অবদিন মনে যিশুকে মরালথিক হে। যেতেই খান সে নিমর রহে ততেই খান সেকে লোহা দেইকে একটা ক্রুশ নেট
টাইমকে রাগ রথিক আরও 2টা অবদিনকে যিশুক সঙ্গে মরলয় সেমন 2 জনকে যিশুকর 2 বটে 2 ধাইরেই দেখেলে পারত হক। এই 2 জনকর একজন রেহে চোর আর একজন রেহে ডাকাত খুনি, কিন্তু যিশু কোনো দোষ নিকির রেহে। সব অবদিন ভূতকর খারাপ ডহরে যায় হাই হামনিও ভগবানকে অসন্তুষ্ট করিলা। ভগবানকে অসন্তুষ্ট করে শাস্তি হেকেই অনন্ত মরণ। যিশু যখন ক্রুশে মরলক তখন হামনিক সব শাস্তি নিজে বহন করলক। হ্যাঁ, সে যখন মরলক তখন হামনিক হেইকে শয়তান বা ভূতকে জিত রেহেই। মসি যে রকম পিতরকর সাপকে কাঠে উপরে ঝুলাই রাখ রেই, ঠিক সেই রকম ভাবে কুরুশকর কাঠ নে যিশুকে ঝুলে লাগ রেহেই। যে মনে ই ক্রুশটাকে বটে দেখব বথিক আর যিশুকে বিশ্বাস করব ঠিক, সে মনে সব সেই অনন্ত মরণ সে রক্ষা পাবই। কারণ ভগবান জগৎকে এমনভাবে ভালোবাস রেহে যে সেকার একমাত্র ছোঁয়াকে পেঠালেই, যাতে যে মনে সেকে বিশ্বাস করবতিক সে মনে নষ্ট নিয়ে হবই, সে মনে মরবনি ঘরময়, কিন্তু অনন্ত জীবন পাবই। ছবি নম্বর 24। যিশুকে একটা কবর নে কবর দেওয়াল হেই রেহি। ওকর মরল 3 দিন পর সে আবার জিয়ত হেইকে উঠলক। তখন বহুত অবদিন সেকে দেখলথি। ছবিটানে তনিও দেখত হক। ই দুনিয়ানে 40 দিন রেহেক পরে ছবিটানে তহনি যে রকম দেখত হক, ঠিক সেই রকম ভাবে যিশু স্বর্গে চেল গেলক। আর উকর বন্ধু মনে অবাক হইকে এই ঘটনাটাকে দেখত রথি। যিশু আইজও স্বর্গে নে হে, মসিও স্বর্গ হে। মসি রেহে একজন খুব বড় নেতা আর ভগবানকর ভাববাদী, কিন্তু যিশু রেহে ভগবানকর ছোয়া, যে হেকে নিজেই ভগবান আর ভগবানকে হামনি ঠিনা সেকর কথা প্রকাশ করলে যিশু সেকে সেই ব্যক্তি যে ভগবান আর অবদিনের ভিতরে মিলন কের দেন না। মসি যখন লোহিত সাগরকর ভিতর দেইকে ইসরায়েল মনকে পার করত রেহেন, তখন সে মনকে বাঁচায় রেহেন আর উদ্ধার কের রেহেন। কিন্তু যিশু আয় রেহে যে মনে শেকর অনুসরণ করবথিক সে মন সবকে রক্ষা করতেন আর উদ্ধারও করতেন। হামনিক দেহকর মরণ হে, কিন্তু হামনি সব প্রত্যেক জন জিয়ত রহবয়। হামনি ভূতকর সঙ্গে নরকে না যাইকে ভগবানকর সঙ্গে স্বর্গে বাঁচকে रहबा। एक दिन যিশু ই দুনিয়া ने खूब घूर के आवी, से जे रकम स्वर्गे जाए है সেই রকম ভাবে आवी। যে মনে সে के বিশ্বাস করবথিক সে মনকে সবকে স্বর্গনে ভগবান কর ঠিনা রেহেক জন্য লে যাতেন। প্রিয় ভাই মনে, মসি আর যিশুকর এই সথুয়েক গপ্প মনে খুব গভীরভাবে চিন্তা করবহক। প্রভু যিশু ने বিশ্বাস করবহক, তহনি রক্ষা পাবা, তহনি উদ্ধারও পাবা।